Abdullah bin Mas'ud orang yang pertama kali masuk Islam, dan beliau termasuk orang yang berani baca Quran di Ka'bah di saat semua orang diam-diam. Abdurrahman bin Auf, beliau berani membaca surat Ar-Rahman di mana? Di Ka'bah, sehingga ditempeleng sama siapa? Abu Jahal. Lalu dipotong telinganya sama Abu Jahal, la'natullahi alaih. Abu Jahal dipotong telinganya Abdullah bin Mas'ud, sehingga dibalas oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ketika peperangan Badar. Kata beliau ketika ditanya sama Rasul membawa kepalanya Abu Jahal, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadza ya Abdullah ya ibn ummi Abd?" "Ma hadza," katanya apa? "Al-udhunu bil udhuni war ra'su ziyadah." Ya Rasulullah, telinga dibalas telinga, kepalanya bonus ya Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu warda, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat dekat dengan Rasul. Bahkan Abu Musa al-Asy'ari, beliau katakan ketika beliau masuk Islam datang dari Yaman, saya kira Abdullah bin Mas'ud ini adalah keluarganya Nabi. Kenapa? Karena keluar masuk rumahnya Nabi udah kayak rumahnya sendiri. Ya, karena apa? Saking khidmahnya beliau dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang membawakan sandal Nabi. Jadi kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam majlis di mana-mana, beliau yang pegang sandalnya Rasul. Jadi beliau pegang tongkat, berdiri di depan Nabi. Pokoknya kalau Rasulullah di mana aja ada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak tinggi. Jadi kecil badannya. Bahkan sebagian ahli sejarah mengatakan kalau Abdullah bin Mas'ud beliau berdiri, sahabat yang lain duduk, tingginya sama. Jadi sahabatnya tidak terlalu tinggi. Bahkan pernah Abdullah bin Mas'ud dimainkan sebagian sahabat, suruh naik pohon. Satu buah naik pohon kurma kah atau apakah. Abdullah bin Mas'ud suruh naik, manjat. Yang di bawah semuanya ketawa. Karena apa? Kecil sekali. Kecil dan lucu ketika naik. Rasulullah SAW melihat, Rasulullah marah. Kata Rasulullah, "Atadhakun?" Kata Rasulullah, "Kalian tertawakan dia?" "Li rajulin abdillah," kata Rasulullah. Kalian yang sedang kalian tertawakan adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hasanatuhu fil mizan athqalu min jabal Uhud." Kebaikan orang yang kalian anggap kecil ini di hari kiamat lebih besar pahalanya dibanding gunung Uhud besarnya sekalipun. Siti Aisyah juga pernah melihat Abdullah bin Mas'ud dan tertawa, kata Siti Aisyah. Lalu Rasulullah SAW mendidik saya dan mengatakan, kalau saja ucapan kau ini diucapkan di lautan, maka lautan tersebut akan berubah menjadi darah. Ada yang mengatakan itu tentang Sayyidatuna Safiyah radhiyallahu taala anha. Ala kulli hal, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sangat dekat dengan Rasul. Jadi kalau Rasulullah SAW sudah duduk di majlis, sendal Rasul diambil, taruh di mana? Taruh di tangannya. Sendal Rasul seperti ini. Jadi ada bolongan dua, dimasukin ke tangannya sampai ke sini. Jadi dia simpen gitu. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam jalan, beliau pegang tongkat di depan. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar, beliau berikan sendalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah cari mana siwak, tiba-tiba beliau ada di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menyiapkan siwak ya Rasul. Kalau Rasulullah SAW perlukan bantal, Abdullah bin Mas'ud ada. Kalau Rasulullah buang air, beliau yang tutupin di depan. Jangan sampai ada orang yang mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu taala anhu warda. Beliau tidak putih orangnya dan sedikit kecil, tapi beliau terkenal orangnya wangi sekali. Beliau terkenal sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bersih bajunya dan wangi. Karena di dekatnya Nabi masa berantakan. Di dekatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Tapi alimnya luar biasa. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengar Al-Qur'an dari bacaan beliau. Ibnu Ummi Abd radhiyallahu taala anhu arda. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Masruq tabi'in beliau katakan, "Syamamtu ilmu sahabat." Saya ini sudah ngambil dari beberapa sahabat dan saya kira ilmu sahabat itu kembali kepada 6 orang. Ali bin Abi Thalib, Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Harithah, kemudian kata beliau Abu Darda dan Ubay bin Ka'ab. Dan saya kira keilmuan dari 6 orang ini semuanya kembali kepada 2 orang, Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud.
radhiyallahu taala anhu warda. Bagaimana tidak alim? Beliau bahkan seorang sekelas Masruq, alim besar. Kalau di dalam kitab-kitab hadis pasti ada an Masruq an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, itu Masruq. Wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau dekat sekali dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pandai dan pintar, bukan cuma sekedar dekat saja. Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hudzaifah bin al-Yaman, beliau menceritakan Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi majlis. Seperti biasa Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta sahabat-sahabatnya untuk berceramah. Abu Bakar, qum ukhtub, kata Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar ceramah. Sayyidina Abu Bakar ceramah, apa yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar hanya mengucapkan hamdalah, salawat kepada Rasulullah dan nasihat sedikit. Ahsan, kata Rasulullah. Kemudian Sayyidina Umar, anta ya Umar, qum ukhtub. Ceramah Sayyidina Umar aqsar, lebih ringkas dari Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Rasulullah SAW sebut beberapa orang, sampai satu orang ceramah dia panjang lebar sekali, sampai kata Rasulullah SAW, uq'ud uskut, kata Rasulullah. Turun kamu, diam. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud suruh berdiri. Abdullah bin Mas'ud pengen nyenengin Rasulullah nih, gimana supaya dapat nadrah dari Rasulullah SAW. Beliau mengucap juga, Assalamualaikum, Alhamdulillah, wa sallallahu wa sallamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ayuhan nas, Allahu Rabbuna, Allah Rabbuna, wal Ka'bah qiblatuna, wal Islam dinuna, wa hadha nabiyyuna, wa hadha nabiyyuna, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Habis itu beliau duduk. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sadaqa ibnu ummi abad, kata Rasulullah, betul apa yang dikatakan. Raditu bima radiyallahu wa ibnu ummi abad, kata Rasulullah. Raditu bima radiyallahu wa ibnu ummi abad, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa karihtu bima karihallahu wa ibnu ummi abad. Saya ridha dengan apa yang diridai oleh Allah dan apa yang diridai oleh sahabat saya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Sehingga beliau sangat mengenal Rasul. Bagaimana tidak, siwak beliau megang, sendal beliau megang, baju Rasulullah SAW beliau yang ngurus. Dan beliau senantiasa bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di setiap saat, enggak pernah tinggal. Kecuali ketika beliau hijrah ke negeri Habasyah, beliau tidak bersama Rasul. Ketika pulang beliau hijrah ke kota Yathrib, setelah itu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di kota Madinah beliau disaudarakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti yang dikatakan Ustaz Talha tadi. Ada Sayyidina Abu Bakar dengan Kharijah bin Zaid, Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi', ada Umar, ada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dengan Zaid bin Haritha. Abdullah bin Mas'ud juga disaudarakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Sa'ad bin Mu'adz. Ada yang mengatakan Abdullah bin Mas'ud disaudarakan dengan Anas bin Malik. Ada yang mengatakan, tapi Anas bin Malik usianya masih muda sekali. Kalau ditanya murid Abdullah bin Mas'ud yang paling berhasil siapa? Ahli sejarah menyebutkan Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah murid daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ada yang mengatakan beliau disaudarakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu warda. Dan beliau memiliki rumah, kalau yang kemarin Awi gambarkan, di sebelah agak pojok sebelah kanan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di situ khusus dari keluarga Nabi dari sebelah ibu. Jadi Rasulullah SAW barengin beliau di situ, sehingga bisa senantiasa terus berkhidmah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.